कुंकळी स्कुलांत 8 वर्सां पिरायेचे चली झगडेन जखमी जाल्ले। शिक्षकांनी ते नाटक करता अशें म्हणून आडनदर केल्ल्यान ताका सिरियस इंजुरी जाली। सध्या शिक्षक आनी प्राध्यापकान एंटिसिपेटरी बेल मागला। सोमारा ताचेर निर्णय घेतले। तांकां बेल मेळटलो, काळच सांगतलो। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। ही केस जी आसा ही साउथ गोवाचे जे वुमन सेल आसा ह्या वुमन सेल मडगांव हांगा पावले कडेन आसा आनी हे मडगांवची जे वुमन सेल पीआय आसा ही सद्याक तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करून तेणी जितले एविडन्स घेवपा जाय हे घेतले कडेन आसा। त्याच बरोबर तेणी जी DVR जे आसा कंप्युटराचे तेही तेणी घेतले कडेन आसा। CCTV फुटेज घेवन सद्याक न्यू पंचनाम करून सगळ्यांनी जे एविडन्स घेवपा जाय हे घेतले कडेन आसा। त्याच बरोबर हे सद्याक केस जी आसा हेका जे एक्यूज म्हणून आसात टिचऱ्यो ही सद्याक एंटिसेप्टीक बेला गेले कडेन आसा आनी हेची जे एंटिसेप्टीक बेल जो आसा हो सोमाराक तेणी हियरिंग दवरले कडेन आसा। हियरिंग न्हू तेजी ऑर्डर दवरले कडेन आसा। आतां जेन्ना आमी PIयाक विचारले त्या फावट तेणी सांगले कडेन आसा की आमी अपोज केले कडेन आसा बेल नाका आमकां कस्टडी जाय म्हणून। आता पळोवया कोर्ट कितें करता। हे भुरगें ल्हान ते आज जिवाची खेळटा, आज तेजे कंडिशन आसा ते बॅड आसा आनी सगळे लोक मागतात की ते ह्या हितूंतल्यान बेगिनी बरो जावन येवचे म्हणून आनी हो इन्सिडेंट जो आसा हो कोणाचेर परतो जावचे न्हय म्हणून आमी मागतात। त्याच बरोबर जे कोण ताका पयलीं फर्स्ट एड दिवपाक जाय आसता ही दिल ना हेजेर खंय तरी एक क्वेश्चन मार्क जाता की फर्स्ट एड कित्याक दिलना या 108 आपूण ताका कित्याक व्हेलना हो एक क्वेश्चन मार्क आसा। आतां होच पळोवचो पडटलो की कोर्ट खंयची हेजेर हांकां बेल ग्रांट करता तो कित्याक हेजेर पिडेस्त भुरगे हॉस्पिटलांत आसा। पुलिसांनी ताकतिकेन कारवाय करूंक ना। थळाव्यांनी न्याय मागपाक मोर्चा काडून रस्तो आडायल्लो। कुंकळी पुलीस स्टेशनार मोर्चा वेल्ल्यान ही केस मडगांव महिला सेलांत व्हेली। आता त्या शिक्षकांनी एंटिसिपेटरी बेल मागला। येता त्या सोमारा ताची ऑर्डर आसा। आता तांकां बेल मेळटली काय ना हे सोमारा कळटले। NGOनय मडगांवच्या एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिटान ही केशीची चौकशी केली। आयकात NGOच्या शीतलाक। अन्याय केला तिका बेल मेळची न्हू। समज आयज तिका बेल मेळ्ळे की फाल्यां आनी अशे घटनाय घडत रावतली आनी आमी आमचे भुरग्यांक स्कुलांत सुद्दां सेफ दवरपाक पावचे ना। समज आयज स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले जाल्यार फाल्यां आमच्या भुरग्यांचे भविश्य स्कुलांत सेफ आसतलें। हे हांव पुलिसां कडेन मागता आनी आमचे लॉ जे आमचे जज आसा तेंचे कडेन मागता की तुमी असल्या हेचेर विचार करचे आनी बरेच पेटीन जे जाता ती सेक्शन लावून एका बारीक इशू करून बेल दिवचे न्हय। कित्याक एका बेल मेळटा म्हणून हांकां बरें हें आसा खबर आसा की 2 दीस भितर पडटा आनी मागीर बेल मेळटा। तर हे समज बेल जी मेळनासतना हांकां भितर पडटकीर कळून येता की भुरग्याची खूब कितें आसता आनी टिचरांनी स्ट्रिक्ट कशें रावप स्कुलांत हेंय कळटा। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।